पिला माने आज ये वीडियो रे तम इंटरनल एग्जाम निमंते इतिहासर 2 मार्किया प्रश्न आमे आलोचना करिबा एवं सहजरे बुझिबा। तो पिला माने ता पूर्वरु तमाने जदि एही वीडियो को देखुथाओ किंबा एही चैनल ले नुआ अछ ताहले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो जहा फଳରେ तमाने घरे बसी मोबाइल सहायतारे एही भली वीडियो देखि परिबो। तो पिला माने फर्स्ट प्रश्न तमनक पई वैदिक युगरे सभा और समितिर सदस्य केउमाने थिले। वैदिक युगरे सभा और समितिर सदस्य केउमाने थिले। एहार उत्तर कौन लिखिबो? वैदिक युगरे राजांकु शासन क्षेत्र रे साहाय्य करिबा पई सभा और समिति नामधेय दुईटी गणतांत्रिक संस्था रहिथिला। वयोज्येष्ठ और सम्भ्रांत श्रेणीर व्यक्ति माने सभार सदस्य थिले एवं प्रत्येक परिवार जणे लेखाएं सदस्य को नहीं समिति गठित होइथिला। पिला माने तमाने मने रखिबो वैदिक युगरे सभा और समितिर सदस्य केउ माने थिले। एहार उत्तर कौन लिखिबो? वैदिक युगरे राजा को शासन क्षेत्र रे साहाय्य करिबा पई सभा और समिति नामधेय दुईटी गणतांत्रिक संस्था रहिथिला। वयोज्येष्ठ और सम्भ्रांत श्रेणीर व्यक्ति माने सभार सदस्य थिले एवं प्रत्येक परिवार जणे लेखाएं सदस्य को नहीं समिति गठित होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुराश्रम कौन? यह केबे प्रचलित थिला? पिला माने एही क्वेश्चन टी तमनक पई बहुत इंपोर्टेंट, एग्जाम रे बहुत समय रे आसे मध्य। चतुराश्रम कौन? यह केबे प्रचलित थिला? एहार उत्तर कौन लिखिबो? परवर्ती वैदिक युगर आर्य माने चतुराश्रम व्यवस्थार प्रचलन करिथिले। समग्र जीवन को से माने 4 गोटी आश्रम बा अवस्था रे विभक्त करिथिले। से गुड़िक हैला ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, सन्यास। पिला माने तमाने मने रखिबो परवर्ती वैदिक युगर आर्य माने चतुराश्रम व्यवस्थार प्रचलन करिथिले। समग्र जीवन को से माने 4 गोटी आश्रम बा अवस्था रे विभक्त करिथिले। से गुड़िक हैला ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ एवं सन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक केउ धर्मर धर्म ग्रंथ? यह केते भागरे विभक्त? एहार उत्तर कौन लिखिबो? त्रिपिटक बौद्ध धर्मर धर्म ग्रंथ अटे। यह 3 भागरे विभक्त यथा सूत्र पिटक, विनय पिटक एवं अभिधर्म पिटक। पिला माने तमाने मने रखिबो त्रिपिटक केउ धर्मर धर्म ग्रंथ? त्रिपिटक बौद्ध धर्मर धर्म ग्रंथ अटे। एमिति भी प्रश्न आसी पारे त्रिपिटक डैश धर्मर धर्म ग्रंथ अटे। पिला माने तमाने मने रखिबो त्रिपिटक बौद्ध धर्मर धर्म ग्रंथ अटे। यह 3 भागरे विभक्त यथा सूत्र पिटक, विनय पिटक एवं अभिधर्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध केउठारे होइथिला? अशोकंकर केउ शिलानुशासन रे एही युद्ध विषय रे वर्णना करा जायछि? पिला माने एही क्वेश्चन टी तमनक पई बहुत इंपोर्टेंट अछि, सहजिया प्रश्न मध्ये अछि। तमाने मने रखिबो भुवनेश्वरर धौली निकटस्थ दया नदी कूଳରେ कलिंग युद्ध होइथिला। सम्राट अशोकंकर त्रयोदश शिलानुशासन रे एही युद्ध विषय रे वर्णना करा जायछि। पिला माने सटाई प्रश्न आसी पारे परीक्षा रे। भुवनेश्वरर धौली निकटस्थ डैश नदी कूଳରେ कलिंग युद्ध होइथिला। दया नदी कूଳରେ कलिंग युद्ध होइथिला। पिला माने एमिति भी प्रश्न पड़ी पारे डैश नदी कूଳରେ कलिंग युद्ध होइथिला। त माने मने रखिबो दया नदी कूଳରେ कलिंग युद्ध होइथिला। पिला माने एमिति भी प्रश्न आसी पारे सम्राट अशोकंकर डैश शिलानुशासन रे एही युद्ध विषय रे वर्णना करा जायछि। त माने मने रखिबो सम्राट अशोकंकर त्रयोदश शिलानुशासन रे एही युद्ध विषय रे वर्णना करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा अध्ययन कौन? भारत रे केउ वंशर राजत्व समय रे छापायुक्त मुद्रार प्रचलन थिला? एहार उत्तर कौन लिखिबा पिला माने? मुद्रा अनुध्यान विद्या को मुद्रा अध्ययन कुहा जाए। भारत रे मौर्य वंशर राजत्व समय रे छापायुक्त मुद्रार प्रचलन होइथिला। पिला माने एमिति भी प्रश्न आसी पारे सटाई प्रश्न, भारत रे डैश वंशर राजत्व समय रे छापायुक्त मुद्रार प्रचलन होइथिला।
ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଭାରତରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହି ମହାକାବ୍ୟରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କିଏ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। 18ଟି ପର୍ବକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମହାଭାରତରେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେ ସମୟର ରଣନୀତି, କୂଟନୀତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଓ ମାନବୀୟ ନୈତିକତା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ବିଷୟ ଧାରଣ କରି ମହାଭାରତ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ରୂପେ ଚିରନ୍ତନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି କେତେ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ପଶ୍ଚିମରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମୁଣ୍ଡିଗଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବରେ ଉତ୍ତରର ପ୍ରଦେଶର ଆଲମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତରର ଜାମୁଛିତ ମୁଣ୍ଡା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଏହି ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର 12,50,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିଲା। ଏହି ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାୟ 14ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପଶୁପତି କିଏ? କେଉଁ ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ପଶୁପତି କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ ପଶୁପତି କହିଲେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ମନେ ରଖିବ ପଶୁପତି କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। 4 ଗୋଟି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଯଥା ହସ୍ତୀ, ବ୍ୟାଘ୍ର, ଗଣ୍ଡାର ଏବଂ ମହିଷୀମାନେ ଶିବଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 1857 ମସିହା ମହାସଂଗ୍ରାମରେ କାନପୁର ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? 1857 ମସିହା ମହାସଂଗ୍ରାମରେ କାନପୁର ଠାରେ ପେଶବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରାଓଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ନାନା ସାହେବ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ 1857 ମସିହା ମହାସଂଗ୍ରାମରେ କାନପୁର ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କର ନାମ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଇରମ ଏବଂ ଧାମନଗର ନାମକ 2ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଥିରୁ ପିଲାମାନେ ତମାନେ 2ଟି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇପାରିବ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 1903 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଠାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତମାନେ ମନେ ରଖିବ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 1903 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ ତମାନେ ମନେ ରଖିବ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଠାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ସେହି ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 4 ଗୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତରାପଥ, ଦକ୍ଷିଣାପଥ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଅବନ୍ତୀ ପଥ। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ମନେ ରଖିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 4 ଗୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତରାପଥ, ଦକ୍ଷିଣାପଥ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଅବନ୍ତୀ ପଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗୁପ୍ତ ରାଜାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ?
गुप्त राजा माने मुख्यतः विष्णु देवतांकर उपासक थिले। सेमाने परम भागवत एवं परम भट्टारक उपाधि रे निजको भूषित करथिले। पिला माने एमिति भी प्रश्न आसी पारे गुप्त राजा माने मुख्यतः डैश देवतांकर उपासक थिले। तो माने मने रखिबो कोन लिखिबो ना विष्णु देवतांकर उपासक थिले। एमिति भी प्रश्न पड़ी पारे गुप्त राजा माने मुख्यतः से माने डैश उपाधि रे निजको भूषित करथिले। तो माने मने रखिबो परम भागवत एवं परम भट्टारक उपाधि रे निजको भूषित करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन मांद्राज प्रेसिडेंसी रे रयातवारी बंदोबस्त किए प्रचलन करथिले एहा केबे प्रचलित होइथिला। पिला माने एहार उत्तर त माने कोन लिखिबो सर थॉमस मुनरो मांद्राज प्रेसिडेंसी रे रयातवारी बंदोबस्त प्रचलन करथिले एहा 1820 मसिया रे प्रचलित होइथिला। पिला माने एमिति भी प्रश्न पढ़ी पारे मांद्राज प्रेसिडेंसी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन मांद्राज प्रेसिडेंसी रे रयातवारी बंदोबस्त किए प्रचलन करथिले एहा केबे प्रचलित होइथिला। पिला माने एहार उत्तर कोन लिखिबो सर थॉमस मुनरो मांद्राज प्रेसिडेंसी रे रयातवारी बंदोबस्त प्रचलन करथिले एहा 1820 मसिया रे प्रचलित होइथिला। पिला माने एमिति भी प्रश्न आसी पारे रयातवारी बंदोबस्त डैश मसिया रे प्रचलित होइथिला। तो माने मने रखिबो 1820 मसिया रे रयातवारी बंदोबस्त प्रचलित होइथिला। पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे आमे इतिहास रा 3 मार्किया प्रश्न आलोचना करिबा। ता पूर्व पिला माने तमानकु जदि एही वीडियोटी भल लागि थाए ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।